Ndugu mtazamaji wa televisheni yetu Leo TV, tunakukaribisha kwa kuwa mko wengi sana. Kwa siku ya leo tunapatikana kunako mji wa Beni, kunako quartier Ngadi, mahali ambapo kulipoanja mauaji katika mji wa Beni, na ndio maana kwa wakati huu wengi kati yao vijana, wasichana, wamama hata watoto wanajelekeza kanisani kwa ajili ya kulia pamoja na jamaa ziliweza kupoteza wapendwa wao. Tunakusihi uweze kusikiliza mashuhuda mbalimbali na maoni ya wale ambao waliweza kupoteza ndugu zao, waliweza wakikuwa katika tatizo kwa sababu mji wa Beni uliweza kuvamia na adui. Ndio maana tunakualika uweze kutufuata kwa makini kwa tarehe 15 mwezi wa 10 tangu 2013 ndugu hawa wanaendelea kupoteza ndugu zao, na kwa siku ya leo wanaendelea kutoa mlalamiko kwa wakuu waongozi wa nchi waweze kuleta amani, waweze kuleta utulivu kusudi wengi wao waweze kurudi tena katika hali ya kawaida. Wazazi waende shambani wapate pesa ndogo kwa ajili ya watoto, kuwalea, kuwalisha vizuri, kuwapeleka hata darasani. Kwa niaba ya Leo, mimi ni Denise Kavira Kyalwahi nikiripoti toka mji wa Beni kunako quartier Ngadi. Représenter quartier Zuma, quartier Matembo, le quartier Masiani. On a fait même appel au quartier Païda. Je crois l'État congolais qui est représenté ici par le bourgmestre de la commune de Rwenzori. Tunaitika kwa jina la Bahemuka Fidel Lazar. Kama niko hapa ni kwa sababu kwa kweli tarehe ya leo, tarehe kubwa ambayo tulianjalia, na sasa kama niko hapa ninahesabu miaka 6 tokea mauaji ya kinyame na anja mahali hapa kwa vile Beni na territoire. Miaka 6 tuko nalia machinjo ile tuliishi hapa. Tarehe 15 ni yale iko napitika hadi mpaka leo, na ni katika uchungu huu ninaonekana hapa ili nami niweze katika neno la Mungu niweze vile kusii neema ya Kristo Yesu juu yetu sisi wote na juu ya wale ambao wanaendelea kutuchinja. Basi tunaalika waimbaji kutilia kuweza kufanya mchango. Kisha jambo la mchango huo kwa watu wayaelewa kweli. Kama niko hapa, shamba langu liko hapa pembeni, siingie tena katika shamba. Na kama niko hapa, mauaji hii ya kinyama kama imeanjwa kwa teritori ya Beni na mji na vile ya Beni, mimi jamaa yangu binafsi niko na watu 9 ambao wamechinjwa, 6 kwa Kisiki Wicha na 3 kwa Maimoya. Na Ndio. kwa hiyo tunaweza kuwa na mtu gani kwa uongozi wa nchi na watu wa mapenzi mema kumtendea? Kwa kweli kufuatana na Biblia, mimi ni msomaji wa Biblia. Ukiangalia vraiment juu ya damu ya mwanadamu, ukisoma Biblia kwa sura 9, wakati Mungu anafanya agano jipya mpya kabisa na Noa, wakati alisema hawezi haribu tena dunia. 9 shairi la 5:6 linasema, Mungu akasema yule ambaye ataondoa damu ya yule ambaye alimuumba kwa sura yake, ni sharti yule aliyemuondoa damu naye aondolewe damu na mwanadamu. Kwa hivi hii ni uchungu mkubwa, wakati habari njema agano jipya nasema kwa sura la 13 ya barua ya Waroma inaleta mamlaka. Anasema hakuna mamlaka yale ambayo Mungu hakuweka hapa duniani pasipo yeye kuiweka. Hivi community international ikiwe wakubwa wa nchi yetu, mauaji haya yote inaomba, hii ni muda tungewaombea neema, kwa sababu wako chini ya kolera ya Mungu, kwani amewapa ile ili wasimamishe yale. Wakati tu wangali wakiangalia sawasawa, tuko naona wanatuchinja ni kundi la watu. Community international tuko ku 21e siècle.
ya teknolojia de pointe. Watu wako naingia mujijini na wako kundi ya watu. Inashindikana je communauté internationale ko pale. Kwa hivi niko hapa kwa kusitu neema ya Kristo iende wa autorite wote kuya na international na national. Hivi wakumbuke namna wasipokumbuka miaka 6 inakuwa mingi, wasipoongoka moyo kolere ya Mungu iko sana juu yao. Jambo mpasha habari. Dio wananiita Mumbere Kavui Musa na ninakuwa membre ya Je suis Ben na ninakuwa chargé na communication kunako hii kamati kuu ya Je suis Ben en ville de Beni. Mpashaji wa habari kunako kamati ya Je suis Beni. Unaweza kuelezea sababu gani tunapatikana hapa? Tunaona vijana ni wengi sana na watu wengine wanatoka mahali pengine kwa kuhudhuria misa. Ndio, hakika le 15 octobre 2014. Le 15 octobre 2020, cela fait 6 ans dira depuis kwenye masakre iliweza kuanza na mpaka leo masakre inaendelea. Hivi kama tunapatikana mahali hapa Ngadi ni ambapo masakre ya kwanza ndani ya vile yetu ya Beni iliweza kufanyika. Hapo tuliona watu karibia 35 ambapo walilala na waliweza kupelekwa hapa kunako tribune ya Louis Mars ambapo tena haiweza kujengewa mpaka leo. Na wakati sasa tuliweza kuwaona pale, hakika ilikuwa boka na huzuni kubwa. Hivi kwa siku ya leo tulipendelea na tulipendezwa kwa kuweza kukumbuka wale wandugu zetu na wandugu zetu zengine ambao wamewezwa kukufa ndani ya hiyo hali ya mauaji ya kiolela. Kwa leo tuliweza kuleta misa hapa kwa kuweza kuwakumbuka. Na kwa hiyo government yetu iliweza kuwasindikiza katika tendo hilo wala namna gani? Government ya kwetu ituchindikize, isipotuchindikiza sio shida. Lakini sisi tunawaomba kitu moja. Kuanja ku President de la République, Garant de la Nation appelé Fachi Beton. Tunashuka kuwa wenginepo ambao wanamuchindikiza ndani ya kazi ya government. Atafadhali sana watupatie kitu ambayo inaitwa amani. Rieke amani, hatuna hamu ya ingine kitu. Kwani sisi binafsi tunajiwezea vya kwetu. Na katika majamaa hizo ambazo watu waliweza kufariki, unaweza tuambia kama serikali yetu ilikuwa na mpango fulani kwa ajili ya kuwasaidia wayatima, yani wajane waliobaki? Hakika mpangilio hii inasemwa, lakini kwa matendo haitendeki. Ndiyo kosa zaidi kwa serikali yetu. Sasa ya mwisho, eske mariage ambao walita civilo militaire inaendelea kuonekana katika mji wa Beni? Sisi kama raia wa Beni hakika tunapenda hiyo mariage, lakini kufatana na hali ambayo wa militaire fulani ndani ya kundi yao wanaendelea kuafishe, kufatana na hali ya wapolisie fulani wanaendelea kuafishe, siku ni moja hii mariage inaenda vunjika. Tunaona makaliko mmeandika, eske haiko ya hasira ya kujidesharge kwa waongozi ni namna gani? Unajua kuna maneno mengi yameweza kusemeka ndani ya hiyo njia ya mauaji. Tous les verbes, tous les français possibles imesemekana. Sasa hakika kwa leo sisi sote Benisienne, Kongomani wote, atafadhali ni muda wetu kuweza kulamuka ndani ya hiyo kitu na tuangalie kitu ambacho kinapasha kikatusaidia. Kwani wanasema chochote ambacho kinashindwa wanaume sharti kiweze kukokotewa. C'est-à-dire mambo ya autodefense haiko fraction na haiko zambi. Merci. Jambo ndugu. Jambo sana. Mimi ni responsable ya centre de résolution conflit, chef d'antenne ya centre de résolution conflit Beni. Unajua Beni inakuwa victime ya mauaji mbalimbali
kufuatana na jambo yenyewe kunatendeka, wauni wale wako na kuja kumasakre watu. Na leo ilikuwa 6e anniversaire ya masakre ya Beni, na waliwaka watu hapa kwa Ngadi. C'est pourquoi tulitoka Beni kwa kukuja kusherekea ile siku. Ndio. Na mnaoni gani kwa waongozi wa nchi, kwa sababu ndio maana mmepatikana mahali hapa? Unajua amani haiko faveur na kila mtu ana haki ya kuishi. C'est pourquoi onyo yenye nitapatia waongozi ni kutushika mkono, kuproteger population. Iko kazi yabo. Parce que si hatuna maarme, wao ndio biko na maarme, ina dépasser niveau yetu. C'est vrai que kuna pasho kwa watu fulani wako ndani ya raia wenyewe wanatire vile ficelle. Lakini sisi tutasema kwamba gouvernement njo inakuwa na hii huduma ya kuchunga raia. C'est pourquoi wachunge raia, wafanye nguvu zao wote, na president de la republique afanye kazi yake. Franchement watu wako nakufa. Unajua na jana watu walikufa ngambo ya Uwicha. Ça fait mal au cœur. C'est pourquoi bila amani hakutakuwa maendeleo, bila amani hakutakuwa amani ya kudumu ndani ya muji au vijiji vyetu. C'est pourquoi hii ndio hotuba nitawapatia. Ndio, nyinyi kama resolution de conflit, eske mmeikalisha wakaaji pamoja na maskari kufuatana na lengo la mariage civilo militaire kusudi waweze kutumia katika umoja, kunyamazisha vita, kupata hata adui walio katika Kongo? Ndio, mariage civilo militaire tunaifanya pamoja na PAMEC, tunajiunga nao na tunavifanya, lakini unajua hii maneno ya mauaji na kuwa dossier hatukomprendre. Watu wengi hawakomprendre. C'est pourquoi mariage iko kati ya population, wako na denoncer, wako nafanya vyote wanapasha kufanya, mais malheureusement kuna kuwa jambo yenyewe habiendeki, hatujui kwa nini. C'est pourquoi tunaita kwa kila mmoja mwenye anapaswa kutusaidia kutupatia amani na salama, atusaidie. Sasa kwa vijana unamuto gani? Kwa sababu kuna wale ambao wana roho unaowaka sana, wakiwa na hasira kali, watafuta hata kucheza. Unajua tunasema la violence appelle la violence. Kusema wakati kunakuwa ujeuri, unatenda ujeuri, inaita ujeuri ingine. Hatutapasha kutenda ujeuri. Wenyewe wanakuwa na roho kenye inapanda, washushe roho. Na ndani ya umoja ndio tutaweza kuleta amani na salama ndani ya mji yetu. Ndio. Ndugu, usema tena kwa majina? Kwa majina ni Kato Mudaki Florimond. Mimi ni kiongozi ya Centre Resolution Conflit kwa Atene ya Beni. Asante sana. Les morts ne sont pas morts. Wafu hawafi. Ndio maana tunaonekana hapa kwa kuweza kuwakumbuka. Hivi kwa kuwakumbuka tunashukuru particulièrement paroisse yetu ya Baida représentée par le curé mwenye amejitolea kwa kutupatia misa juu ya marehemu wetu ambao tunakumbuka sasa hivi. Tunashukuru vile particulièrement wakaaji wa Ngadi, la jeunesse et la société civile de Ngadi wenyewe waliweza kutayarisha hiyo siku ya leo. Mais aussi tunashukuru viongozi wote wa serikali, le maire de ville ici représenté, le bourgmestre, le chef de quartier et commandant des opérations Sokola 1 na watu wengine, kwa sababu nao wamejitolea pia kushiriki na sisi hiyo ibada. Ni kusema mambo ya mauaji yalianza zamani, lakini ilikuwa pale Mukoko, hiyo wanaita Maibo, le 2 Octobre 2014 ndio kwenye walianza hao watu wawili, tukawaze kwa sawa black. Kisha Mukoko wakarudia apetina sana, wakawa mtu mmoja pale, ilikuwa le 5. Kisha apetina sana wakarudia tena Kisiki, wakaua watu watatu. Baada ya pale wakaenda Lindo Sisen, wakaua 5 personnes. Wakarudia tena Kisiki, ilikuwa vers le 8. Et puis le 9 Octobre 2014 wakaingia msiti ya Owicha, wakaua watu 9. Ikakuwa watu wengi depuis ile masakre ilianza.
watu kumuvile wakawaza iko tu mambo ya mteritoire. Sasa ilikuwa le 15 Oktoba 2014, ilikuwa siku ya tatu, wale wahuni wakaingia mvile ya Beni na wakaua watu mweneo ya Ngadi kutokea ngambo za Kadogo, na wakaua watu zaidi ya 33 na ikakuwa bila plilu tangia ile mauaji ilianza na inaendelea. Na ndio maana tuko tunakumbuka ndugu zetu wenyewe wametuacha, na vile vile tunaona effort ama kazi yenye serikali iko natufanyia, lakini hayombe tunasahau mambo mingi hapa muvile yetu ya Beni. Hayombe tunasahau tarehe sawa ya leo. Hatuwezi kusahau vile tarehe ya le 16 août 2016 wakati tena wahuni waliingia Rwangoma na waliua zaidi ya watu 45. Hatuwezi kusahau tarehe sawa ya le 22 septembre 2018 hapa kutcd a Plainville wakaingia pale watu karibu 7. Hatuwezi kusahau tarehe sawa ya le 19 novembre 2019, le 24 novembre 2019. Hatuwezi kusahau. Iko vitu wenyewe vinakuwa kukumbusha yale yaliyopita na kukumbusha ama kurapele wenyewe wanahusika kusema mambo haya kuwa mzuri zaidi. Ni kusema insecurity, mauaji ingali inaendelea. Sawa, leo mteritoire tunakuwa na magumu sana, na kule ndio inaanzaka tu kisha nakia fika muvile ya Beni. Ni kusema muvile ya Beni tunakuwa tungali naoga, kwa sababu kunakuwa maeneo wenyewe watu hawako au wanaenda na iko naoga. Lakini tunaweza kushukuru kwanza commandement des opérations Kola 1 en particulier juu ya protéger la ville de Beni contre les incursions, parce que depuis le 19 décembre 2019 jusqu'aujourd'hui le 15 octobre 2020 tunakuwa presque na miezi karibia tuseme 10 na hakuna incursion ya ADF à terme d'attaque ou de massacre muvile ya Beni, à part les 2 événements yenye ilikuwa hapa Ngadi kumwezi wa pili, wa ndugu wetu walikufa hapa mazingira yenyewe haionekane, mais aussi événement ya mwezi wa 6 hapa tu Ngadi wakati tulipoteza mama moja hapa. Mnakumbuka ile événement mbili ku 2020, mais à part ile tunaweza quand même encourager les efforts des FARDC juu ya kuprotéger la ville de Beni, mais ile hayasifiri na FARDC wasilale usingizi kusema wamefanya kazi. Hapana, inaomba wajitahidi, wajikaze kufanya kazi zaidi kusudi maeneo yote ikuwe ya territoire, ikuwe ya ville, kusikwe tena mauaji, kwa sababu tunaishi meme contexte. La ville de Beni et le territoire tunaishi contexte moya na tuko wa moya. Ndugu zetu wanaenda mashamba mu territoire wanapata kule shida, wanakufa na wako watu ya mvile. Wa ndugu yetu wengine wanaishi ndani ya territoire. Ni kusema tuko watu wa moja, hatuwezi kubaguana. Na hii mambo ya mauaji ya Beni bila kuwadanganya tunaona kama ni vita au hapana, parce que vita inakuwaka une rébellion contre un gouvernement juu wakamate pouvoir, mais iko le contraire kwetu iko ndo les rebelles contre les civils, les rebelles contre la population, les rebelles contre les infrastructures. Anakia choma centre de santé, anakia lumuza nyumba, un rebelle. Sasa finalement iko kutia wapi? Na hii mambo ya mauaji mnakuwa vitu vingi sana, mesheza mimi. Kwa tukue kweli, mtumishi wa Mungu ameweza kutuambia kusema wenyewe wako na hao watu hawako tena wa Kristo, hawakuwa tena na nia ya Kristo, wanakuwa mashetani. Na hivi watu wenyewe wako ndani ya hii vitu.
kuna wa civilian wenyewe wanakuwa ndani ya hii mauaji, wa complice, wa collaborateur wenyewe wanasaidia au wabandia. Dans la population wako ndani, dans l'armée FARDC munakuwa vile wa complice wenyewe wako ndani ya hii mambo ya mauaji. Dans les politiques, parmi les politiciens congolais wanakuwa ndani, mais aussi les pays partenaires, les pays voisins, les pays étrangers, et aussi certains membres de la communauté internationale wanakuwa complice mwa hivi. Donc à partir ya leo na homeri ya leo na tarehe ya leo, sisi kama shirika ya kiraia tunatoa mwito kwa wale wote wenye wako complice, wenye wako ndani ya hii mambo ya kusema siku ya 40 njoo leo, siku ya 40 njoo leo. Donc kesho watakuwa denishe, na sasa watakuwa denishe, sanction ya Mungu njoo yenye itabafezeresha. Unaona mtu anafezereka na iko tamu mwingine, wewe anatosha mangoza, una anakufa nini? Yeye peke yake anasema aitorotoro wewe. Yonga. Donc sanction ya Mungu na imemfrape. Ndio maana hapa kwetu tuko leo saa hii. Kama mtu anajua iko mwa hii vitu, s'il vous plaît, kuanzia leo avale roho ya Mungu, avale nguo ya Kristo na aseme mimi natoka mwa hivi, mimi naacha. Na kama alikuwa mwavyo adenonse, donc achongee wenyewe wako ndani kusudi tupate solution. Juu kama watu hawachongee kupata solution kwa nguvu sana. D'ailleurs tutarekomande kwa ndugu yetu wa FARDC parce que miaka 6 mko mu operation, mnapaswa mmejua deja ennemi mwenye mnapigana naye à travers des services d'intelligence, à travers les services de renseignement. Nous 6 ans pour un gouvernement responsable. Wanapaswa kudeveloper une stratégie ya kupercer ennemi. Donc wanamwingia hamo mukadra ya renseignement pour que waweze kumfanya nini, kumupiga. Mais si ça c'est trop, mais aujourd'hui tunakuwa na difficulté ya kuweza kuneutraliser ule ennemi définitivement. C'est pourquoi tunaomba kwa service ya sécurité tusaidie kuweza kudenishe wale watu soit dans la communauté ou dans l'armée ou dans les services de sécurité kusudi hii mambo ya mauaji iweze kumalizika. Vile ya Beni na territoire ya Beni hayombe atu mama iko na kwa tu en actualité. Kila siku ma réseaux sociaux Beni haitakosa. Kila siku ma media Beni haitakosa. Kuma télévision Beni haitakosa. Finalement haiko mzuri. Et donc mimi nawaza mes chers amis tuweze kutia maefort basi moja sisi wote population et bandugu yetu wa leta pour que hii mambo iweze kumalizika. Mais lakini d'abord kubenye wanakuwa na pouvoir, benye constitution ilipatia pouvoir ya kuprotéger l'intégrité territoriale, ya kuprotéger les civils et leurs biens. Wale ndio wafanye kuwajitahidi zaidi. Si raia tunakuwa anapui, tunakia kubasaidia, mais wao d'abord waoneshe kameme yenyewe wako nafanya. Hivi tunashukuru kila mtu mwenyewe aliweza kujitolea kufika kwa hii kupitia somo na misa. Tunawaza kwamba kama tutaendelea vile mambo itachange na inakuwa mzuri na watu wanaishi bila tatizo. Ya kwanza yangu ko merci ambao napatia organisateur conseil local ya jeunesse ya hapa na maorganisation ambao naona hapa Je suis Beni na wengine wote Lucha, naomba mwapigie kwanza makofi kwa hiyo organization. Wakati watu wanakuwa na uchungu, wamepoteza watu, inakuwa vigumu kuongea. Lakini mbele tuweze kuongea, tunajua tumepoteza baba zetu, mama zetu, ndugu zetu, tumepoteza hata pia na jeshi yetu ya nchi. Mbele niwezi kuendelea kuongea, naomba watu na wengine tushimame in minute de silence kwa wale ambao tumekwisha kupoteza. Lakini tunasikia wanapiga, lakini na mahali fulani fulani hawapige vizuri.
Mimi nasema bongo. Hamusikiake kule banasema ambu batu banapitaka huku na batoto na bamama kisha kile babapigake. Kisha bale batoto na bamama njo banakieka kutuua huku. Mambo sasa wana ile naomba tuendelee. Sasa hapa inaomba tunasharge wa deputy ambao wako represente hapa na wa province. Watusaidie kuonana na ile kusema sisi sote tuko na haki moja. Kwa kutupita sisi tunasikia wanatumikisha ambao wanaita madrone. Ile drone ione kila mtu yote ambao anapatikana nafasi ambapo ADF iko, ule naye anakuwa nani? Adui. Na kama ni adui wanastahili kumpiga. Wasaidie kupatia jeshi yetu mainformation za mzuri ili waweze kupiga adui. Basi kamate droit international kama humanitaire kubatu fulani banaacha bengine. Sisi tuko population yenye tunateseka sana. Na gouvernement yetu uweze kuifuatilia. Na kama tunasikia ile neno hawawezi kuifuatilia, mimi nawaza si jeunesse tutaweza kuikala na tutaangalia turesone inaomba tufanye nini. Le 15 octobre 2014 au 15 octobre 2020 Sizadira tulianza kuuawa na wanaendelesha kutuua mpaka leo. Hakika tunashukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo anatujalia zaidi ya yote kwa kuweza kuonekana mahali hapa na kukumbuka wale wandugu ambao walifariki mahali hapa na ambao wameweza kufariki mahali penginepo ndani ya hiyo hali ya mauaji ya kuchinjwa kiolela. Takuwa na 3 points. Ya kwanza tunaendelea kugusia pale pale ambapo wengine wamesemea. Kwanza kitu ya kutambua ni kusema nini? Yesu Kristo kwa msalaba alikuwa na wizi wawili. Mmoja aliweza kujitambua na mwingine akaweza kukua incredule, akafaa unafiki. Na ile unafiki ya kwake iliacha anapotea ndani ya moto ya milele. Kitu ya kusema njo hii. Makushes tunakuwa wengi. Na hakika mambo yamesemewa mengi. Frase ya kila aina na aina tumeweza kuisikia. Hakuya kuweka verbe ou bien mot enye hayawezekana kukuwa employé ndani ya dossier enye netiwa nini? Massacre. Sisi kama kamati ya Je suis Beni tuko clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Tunasema hivi, hakika unafiki iweze kuisha mukila kundi. Arme yetu unafiki ishe ndani. Maoperasyon zilianza hapa de grande envergure sotadiza. Tulishukuru, tukapata hata promesse ya baba wa taifa ambaye anaita le garant de la nation, Fachi Beton. Noël avec nouvelle en 2020 tutaifestoye ndani ya hali ya nini? Ya amani. Paka leo haiko? Ametoka Goma anasema atakuwa. Tunaendelea kushukuru parce que toutes les autorités sont représentées ici et sont là aussi. Ndani ya armée ya kwetu hakika unafiki uishe. Ndani yetu sie kama population unafiki uishe. Ndani ya ba autorité politique isitumalize pa atafadhali. Umoja wa Mataifa avec d'autres organisations non gouvernementales. Hatuna besoin tu ya msaada ya matloso. Hatuna besoin ya misaada ya
enyina Mubutembo PAM. Sijui kama ile dossier nafikia wapi. Mubutembo PAM kenda tutilia mu makaunga vitu moja hivi vya kufanana vitu fulani fulani vya yenye pesa kwa hiyo. Ipi tunaomba atafadhali tusikiliane huruma bama. Tusikiliane huruma. Siza de massacre c'est trop. Hakuna mwenye atendelea kuvumilia. Hakuna mwenye atendelea kutulia kwa ile hali. Mwenye anatuua anakuwa mwanadamu kama sisi, anakuwa na damu, banasema anakuyaka na mashoka, anakuyaka na mipanga, kama na karme anakuwaka nako, na sisi tuko na muda ya kuzungumza. Leo ni siku kubwa sana. Ni kubwa sana kwa kukumbuka wale waliotutangulia, lakini mimi ninaiita siku ya kujenga amani na maendeleo ya kudumu, kwa sababu niko na espoir ya kama amani itarudi Beni na maendeleo ya kudumu itaanza Beni na itavuka Mkongo mzima. Kitu ya kwanza ni kuwashukuru kwanza population yote ya Beniville na territoire, kwa sababu hali ya adui ilionekana kama alipenda watu wafanye nini, wakimbie waache mjini. Lakini hata kama biko na tuchinja, tunashimama tunasema hatutaacha Beni, tutarudia. Watu wanaenda, watu wanarudia. Masakre imetupitiza vitu vya mingi sana tangu ilianja. Tulikuwa somewhere tuko naingia mpori kwenda ona wa ndugu zetu, kwenda beba mamili ya ndugu zetu juu tuweze kuzizika. Ilikuwa na shangaza wakubwa wengine, wakati yenyewe tunafika fasi waliua watu wengine wanavuka tena pale, wanaenda tafuta sombe kupita pale. Na watu wakakuwa wanajiuliza, wakubwa wanajiuliza kwa nini. Ile inaonesha kama population ya Beni iko na kazi kubwa ya kufanya. Mimi sitaongea mingi, niko na ulizo moya. Katikati yetu kuko MONUSCO, c'est-à-dire communauté internationale. Kunakuwa representant ya gouvernement congolais. Kunakuwa wa chef mbalimbali ya administration wa kutimie, na population yote iko hapo kwa representer. Katikati yetu nani hayapoteza mui masaka? Asumbe mkono. Nilisema nani, donc kila mtu anapasha jibia kupare yake, anapasha onesha mkono yake yeye mwenyewe. Kitu ya pili, ulizo ya pili, mimi nauliza nani analeta mauaji? Kwa nini? Nani analeta mauaji? Nani analeta mauaji? Tunataya MONUSCO. Si ndio tunataya nani? MONUSCO. Lakini nikapata maneno mbalimbali yenyewe wengine wamepita kuzungumuza, wamegusia kitu kimoya. Kama sisi sote tuko wa victime ya masakre, c'est-à-dire responsable, auteur ya masakre atendelea kukua inconnu. Atendelea kukua inconnu parce que si bote tuko wa victime. Kama si bote tuko wa victime, c'est-à-dire auteur ya masakre haiko. Est-ce que c'est vrai? Jibu kwa hapana. Nilipenda journée ya leo tuweze kuprendre conscience. Kila mtu arudie muroho yake. Angalie pare yangu ya responsabilite mu mauaji ya Beni iko nini? Pare yangu ya responsabilite ku persistance ya insécurité Beni iko nini? Wakati kila mtu atajibia kule question, itatusaidia kukata hatua ya kwanza. Mais tant que tutakuwa tukiangali na tupiana majiwe kuhali yenye kunapita kwetu, c'est-à-dire amani haiko karibu, itakuwa mbali. Lakini kila mtu aanje angalia, MONUSCO angalie pare yake iko nini ndani ya venye viko napita,
FARDC iangalie pare yake iko nini, na basoda kila mtu atake individu pare yangu iko nini, population pare ya kila individu iko nini. Bananiita kwa majina Kakule Muheka, mwingine bananiita Kisongo. Mimi ni mkaaji wa Ngadi ndani ya vile ya Beni mkomine Rwenzori. Wewe kama mkaaji wa Ngadi unaweza tuambia nini kuhusu mambo iliyopitia katika mjini hii tangu 2014 mpaka siku ya leo? Kama leo tunaonekana hapa ndani ya mjini Ngadi ni kukumbuka 6e triste anniversaire ya massacre ya Ngadi depuis 2014, ilikuwa le 15 Oktobre, wakati wauni wa Uganda waliingia kuua watu hapa ndani ya mjini Ngadi. Na wewe kama mkaaji, eske uliwaona walikuwa watu wa namna gani? Sawa, walikuwa wanakuja? Wao walifika turu ya kwanza ndani ya mjini Ngadi, hatukuwaona. Ilikuwa usiku, ilikuwa na 19h15 wakati tulisikia coup de balle ya kwanza, na watu walisambalikana kila mtu na njia yake, na wenyewe walikuwa ndani ya manyumba, walijifungia manyumba. Asubuhi njoo ya kesho yake njoo tulijua kusema watu wamefariki ndani ya mjini. Na kwa hiyo wakati eske mlikuwa naweza kualerte waongozi, maskari, watu fulani? Ile wakati wauni wa Uganda waliingia turu ya kwanza, tulikuwa na askari kidogo hapa ndani ya mgeni, na wakati walisikia coup de balle wale askari walitawanyika. Hakukuwa wakati ya kukia pigana na wauni, kwa sababu askari walikuwa wadogo na mkubwa wa askari ndio alikufa wa kwanza ndani ya hiyo. Ila kwa kusema kwa alerte population, kuna alerte wakati yote, wakati depuis 2014 tushapata maatake ya ADF hapa Ngadi. Haiko turu ya kwanza, kuko maturu zingine wanaatake, na population kuna alerte ba autorite kukila wakati. Na kule wakati unaweza tuambia waliua watu namna gani, walitumia nini, silaha gani kwa kuweza? Sisi wakati tulisikia masasi nalia tulijua kose ni askari wanatawanyika ndani ya mgini, ila wakati tulilamuka tukaona maiti za watu, mkufio ya watu ilionyesha kama balikatwa na mipanga, wengine walipigwa risasi na wengine walikatwa na mashoka. Ndio. Katika jamaa yako wale ambao walipata ile tatizo? Ndio, katika jamaa yangu depuis massacre ilianza hapa Ngadi nimepoteza watu wengi sana ndani ya jamaa yangu. Kuna baba mdogo alifariki, mandugu zangu na wadada zangu wengine walifariki ndani ya hiyo massacre. Sasa una mwito gani kwa government yetu ya Kongo? Sisi hatutachoka kuambia government ya kwetu waendelee kutusaidia. Hatuna ingine government ambayo tunapaswa tukalilia, ni ile government ya Kongo, na askari yetu FARDC watusaidie sana kwa kupiganisha hao wauni Uganda. Nami pia nakushukuru. Shamba hakuna kuingia dada. Shamba ni kuenda tu, unaenda iba na kurudia. Hakuna kabisa kusema unabakia mshamba unalima sawa zamani, haiwezekani. Tunasikia basogoshe nisha wakakao, wao ndio walimaka upieni. Hiyo ni magendo ya kiaskari nyewe wiko nafanya. Hatuseme askari wote wiko naiba kakao, kuna katikati yao wenyewe wiko naiba kakao na wengine wanatumika kazi ya kiaskari. Ndio. Nami pia nakushukuru. Jambo sana. Bana kuitaka nani? Ninaita na Msema Teresa. Ndio mama Teresa, hapa tuko Ngadi. Unaweza tuelezea namna gani wewe ulionaka watu wa kuleta fujo wasa vita ilianjaka hapa kule 2014? Ndio. Nilikuwa niko tayari, niko hapa Ngadi, niko mzaliwa wa hapa na mpaka sasa niko tu hapa. Vita yenyewe tufikiaka ilikuwa kama magharibi mapande ya Basamana nusu pale. Ukasikia tu masasi na njalia kaanza kalilia hapa kwa barabara. Bakaendaka na kupiga. Mwisho wa asubuhi sie kufungula bamilangu kwenda sikia watu banakufa, watu 31. Ilikuwa siku 15 mwezi wa 10. Ndio. Na sasa ulisikia vile mulitokea nje mkaona bale watu walikia fa vita kama ni watu gani? Hapana, wakati tulisikia masasi tukazifungia manyumba. Sitasema bongo kusema mimi nilionaka mtu alivala hivi, hapana. Basi fasi ya masasi mtu hautabakia nje. Nani ndio walisaidia kuzika ile mamaiti kulogota?
Ile maiti yote lizolewaka mpaka kumeri. Meri ndio lizikaka. Ndiyo. Na wajirani hapa unaweza shua bangapi balikufa benye wewe unajua kama bandugu? Wajirani walikufa mingi, bababa na bamama na batoto. Hapa sisi tunateseka hapa Mungali, tulisaka bakia bajane, bababa vile banabakia bajane, batoto vile balisa bakia bayatima. Na mpaka pale tuko na huzuni sana kabisa, mambo hatutembeaki tena kusema utaenda mshamba, utafuta chakula au kushota mai, wenda kidogo vitaenda kutana tu adui, utasikia mtu fulani amekufa. Ndio si hapa Ngadi tunasema kabisa, tunatuma sauti yetu kwa bakubwa yetu ambele batufanyizie nguvu. Hatutaki kila kitu yoyote, tunatafuta tu salama tu, tukue na amani. Jua wakati tulikuwa na amani, tulikuwa nasomesa batoto yetu, tunabakulisha, lakini leo masomo inashindikana, mambo ya vita. Tuko na makakao mapori, kwenda kuchima inashindikana. Tutapita wapi? Ndio. Na hivi unaomba tena gouvernement yetu ifanye nini kwa ajili ya wale baskari wenye bangali inaonekana mwingine? Na wale waskari tunaona nguvu na kwa kidogo, naomba kubaongezea wengine. Basi tunateseka sana. Ndio. Tunakushukuru Mama Teresa. Amen. Amini kwamba hasira makali sana. Tumeisha hapa Ngadi sana tena sana. Tunakosa kama MONUSCO kuna kazi gani? Juu inakuwa vita ba maimai, helikoptera inapanda sana. Helikoptera mbona shimama inabafata? Meya ba maimai mnabafataka sana. Adui zinaonekanaka, tunabambia kujadui inapita hapa hatafuata hata mmoja. Utusaidie sana amani irudie. Pasipo pale sepeke na sisi tutaona bafata. Na mimi niko na mpanga kwangu, est-ce que c'est possible? Kama inapasha ikawezekana kwa siku chache ambazo tunaenda ndani, ni heri zaidi Code d'Hammurabi iweze kufanya kazi yake.